Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Was-Saffat Makiyatun mi'ah wa isnatani wa samanuna ayah. Surat As-Saffat 182 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa fazzajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum illa wahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yukzafuna min kulli janibin duhura wa lahum adzabu wasib illa man khatifal khatfata fa'atsba'ahu shihabun saqib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa ay al malaikatu tasifu nufusuha fil ibadati au ajnihatuha fil hawa tantaziru ma tu'maru bihi fazajirati zajra. Al malaikat tazjuru as-sahab ay tasukuhu fataliyati ay qurra'il Qur'an yatlunahu zikra masdarun min ma'na taliyat. Inna ilahakum ya ahla Makkah la wahid. Sesungguhnya Tuhanmu wahai penduduk kota Mekah itu esa, satu, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik ay wal maghrib lisyamsi laha kulla yaumin masyrikun wa maghrib. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Aku menghiasi langit dunia ini dengan perhiasan bintang-bintang, terangnya bintang. Ay bidau iha au biha wal idafatu lil bayan ka qiraati tanwini zinah al mubayyanah bil kawakib. Wa hifdan mansubun bi fi'lin muqaddar ay hafiznaha bi syuhubi min kullin muta'alliq bil muqaddar syaitanin marid atin kharijin anit ta'at. La yasma'una ay asyayatin musta'nifun wa sima'uhum wa fil ma'na al-mahfud anhu ilal mala'il a'la al-mala'ikat fis sama'i wa adiyus sama'i bi ilali tadammuniha ma'nal iswa wa fi qira'atin bi tasdidil mim wa sin asluhu yatasamma'una udghimat at-ta'u fis sin wa yugdafuna ay asyayatin bisyuhub min kulli janib min afaqis sama'i duhuran masdarun daharahu ay taradahu wa ab'adahu wa huwa maf'ulun lah. Masdarun ay al-marrah wal istisna min domiri yasma'un ay la yasma'u illa syaitan alladhi sami'a al-kalimat minal malaikat fa'akhadhaha bisur'atin fa'atsba'ahu shihabun kaukabun mudi saqibun yusqibuhu au yuhrikuhu au yukhbiluhu fastaftihim istikhbaru kuffari Makkah takriran au taudikhan ahum asyadu khalqan amman khalaqna minal malaikati was samawati wal aradina wa ma fihima wa fil ityan biman taghlibul uqala. Inna khalaqnahum ay asluhum adam min tinin lazim yarsoku bilyat al makna inna khalaqahum dha'ifala yatakabbaru bi ingkarin nabi wal quran al muaddi ila halakihim al yasir.
bal lil intiqal min ghurdin ila akhar wa huwa al ikhbar bihalihi wa halihim. Ajibta bi fathi ta'i khitaban lin nabi sallallahu alaihi wasallam ay min takdzibihim iyyaka wa hum yaskharun min ta'ajjubika wa idza dzukiru wu'idzu bil qur'ani la yazkurun la yattaizun wa idza ra'au ayatan kan shiqaqil qamari yastahzi'una biha wa qalu fiha in hadza illa sihrun mubin. Jadi ketika ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka menghina. Mereka menuduh bahwa itu adalah sihir. In ay ma hadza illa sihrun mubin bayyin wa qalu munkirina lil ba'ats. A idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'usun. Mereka pada mengingkari hari kebangkitan dari kubur. Perkataan mereka, apakah kalau kita sudah mati, kita sudah menjadi debu, menjadi tulang, kemudian bisa bangkit lagi? Termasuk nenek moyang kita yang dulu-dulu. Fil hamzataini fil maudhi'aini at-tahqiq wa tashil lisaniyah wa idkhali alifin bainahuma 'alal wajhaini aw aba'una al-awwalun bisukunil wawi adfan bi aw wa bi fathiha wal hamzah lil istifham wal adfi bil wawi wal ma'tuf alaih mahal in wa ismuha aw dhamir fi la mab'usuna wal fasil hamzatul istifham qul na'am tub'asun wa antum dakhirun saghirun fa inna ma hiya dhamiruhu mubham yufassiruhu zajratun ay sayhatun wahidah fa idahum ay al khalaik ahya yang durun ma yaf'alu bihim wa qalu ay al kuffar ya wailana hadza yaumuddin hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika betul-betul dibangkitkan, baru mereka berkata, orang-orang yang mengingkari keberadaan hari kebangkitan, ya wailana, aduh kerusakan saya, ini adalah hari pembalasan, ini adalah hari keputusan terhadap makhluk. Wa qalu ay al-kufar, orang-orang kafir mengatakan, ya wailana, ya litambih wailana halakana wa huwa masdarun la fi'la lahu min lafdihi wa taqulu lahum al malaikat hadza yaumuddin ay al hisab wal jaza hadza yaumul fasli bainal khalaik alladzi kuntum bihi tukadzibun wa yuqalu lil malaikati ukhshurul ladzina zalamu anfusahum bisyirki wa azwajahum qurana'ahum minasyayatin wa ma kanu ya'buduna min dunillah ay warihi minal awsan fahduhu dalluhum wa suquhum ila siratil jahim tariqin nar wa kifuhum ihbisuhum indas sirati innahum mas'ulun an jami'i aqwalihim wa af'alihim wa yuqalu lahum tawbihan ma lakum la tanasarun la yansuru ba'dukum ba'da kahalikum fid dunya wa yuqalu lahum bal humul yawma mustaslimun munqadun azilla wa akbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun yatalawamun wa yatakhasamun qalu al-atsba' minhum lil matsbu'in innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin 'anil jihad allati kunna na'manukum minha li khalafikum annakum 'alal haqqi fasadaqnakum wa atsba'nakum al-ma'na innakum adlaltumuna. Qalu ay al-matsbu'un lahum bal lam takunu mu'minin wa innama yasduku al-idlal minna allau kuntum mu'minin farajatum anil imani ilaina wa ma kana lana alaikum min sultan quwwah wa qudrah nakharukum ala mutaba'atina bal kuntum qauman taghin dolin mislana fa haqqa wajaba alaina jami'an qaulu rabbina bil azabi ay qauluhu la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in inna jami'an lazaikuna al azaba
Bizalikal qaul wa nasha'a anhu qauluhum fa'aghwaynakum al-mu'allal biqaulihi inna kunna ghawin qala ta'ala fa innahum yawma idzin yaumal qiyamah fil adzabi mushtarikun ay lishtirakihim fil ghawayati inna kadzalika kama naf'alu bihaula'i naf'alu bil mujrimin ghaira haula'i nu'adzibuhum atsabi minhum wal matsbu innahum ay haula'i biqarinati ma ba'dahu kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna fi hamzataihi ma taqaddama la tariku alihatina li syairin majnun ay li ajli qauli Muhammadin qala ta'ala bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin al-ja'in bihi wa huwa alla ilaha illallah innakum fihi iltifatun laza'ikul azabil alim wa ma tujzauna illa jaza'a ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin ay al-mu'minin istisna'un munqati'un zikra jaza'uhum fi qawlihi ulaika lahum fil jannah rizqum ma'lum bukrata wa ashiya fawakihu badalun au bayanun lirizki wa huwa ma yu'kalu talazzuzan la li khifdi sikhatin li anna ahlal jannah mustaghnuna an khifdiha bi khalqi ajsamihim lil abad wa hum mukramun bi sawabillah subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im ala sururim mutaqabilin la yara ba'duhum qaffan qafa ba'din yutafu alaihim ala kullin minhum bika'sin huwa al-ina'u bisyarabihi min ma'in min khamrin yajri ala wajhil ardi ka'anharil ma' bayda asaddu bayadan minal laban lazizatin lisyaribin bi khilafi khamratid dunya fa innaha karihatun inda syurbi la fiha ghaulun ma yaghtalu uquluhum wala hum anha yunzafun bi fathi zai wa kasriha min nazfi syarif wa anzafa ayaskarun bi khilafi khamrid dunya wa indahum qasiratut tarfi habisatul ayun ala azwajihinna la yangdurna ila ghairihim li husnihim indahunna ainun dakhamul ayun khisanuha ka'annahunna fil launi baydun lin'amaknun mastur birishihi la yasilu ilahi gubarun wa launuhu wa huwa bayat fi sufrati ahsani alwanin nisa fa aqbala ba'duhum ba'du ahlil jannati ala ba'di yatasaalun amma marra bihim fid dunya qala qailun minhum inni kana li qarin sahib yunkiru al ba'as yaqulu li tabkitan a innaka laminal musaddiqin bil ba'si aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun a inna fil hamzataini fis salasati mawadi ma taqaddama lamadinun majziyun wa muhasabun angkara zalika aidan qala zalikal qail ikhwanihi hal antum muttali'un ma'i ilan nar linangdura halahu fayaquluna la fatala adzalikal qail min ba'di kuwal jannah fara'ahu ay ra'a qarinahu fi sawa'il jahim ay wastinnar qala lahu tashmitan tallahi in kita in mukhaffafah minas sakilah kita rabta la turdin la tuhlikuni bi ighwaika walau la ni'matu rabbi alayya bil iman la kuntu minal muhdarin ma'aka finnar wa taqulu ahlul jannah afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula allati fid dunya wa ma nahnu bimu'adzabin wa istifham talazzud wa tahaddus bi ni'matillahi ta'ala min tabidil hayat wa adami ta'zib inna hadza allazi zakartu li ahlil jannati lahu al-fawzul azim limisli hadza falyamalil amilun
kila yuqalu qulunahu adzalika al-mazkur lahum khairun nuzula wa huwa ma yu'addu lin-nazil min daifin wa ghairihi am sajaratu zakum al-mu'addah li ahli an-nar wa hiya min akhbasi syajar al-murri bitihamah yumbituha Allah fil jahim kama sayati. Inna ja'alnaha bidzalika fitnatan lizzalimin ay al-kafirin min ahli Makkah idh qalu an-nar tuhriku as-sajar fa kaifa tunbituhu innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim ay qa'ri jahannam wa aghsaniha tartafi'u ila darakatiha tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin tal'uha al-musyabbah bi tal'in nakhli ka'annahu ru'usus syayatin ay al-hayat al-qabihatul manzar fa innahum ay al-kufar la'akiluna minha ma'aqabahiha li syiddati ju'ihim famaliuna minha al-butun summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim ay ma'har yashrabunahu fayakhtalitu bil ma'kul minha fayasiru syauban lahu summa inna marji'ahum la ilal jahim yufidu innahum yakhrujuna minha li syurbil hamim wa innahu kharijuha innahum alfau wajadu aba'ahum dolin fahum ala asarihim yuhra'un yuz'ijun ila asba'ihim fayasra'una ilahi walaqad dalla qablahum aksarul awwalin minal umami al-madiyah walaqad arsalna fihim munzirin minar rusul mukhawifin fanzur kaifa kana aqibatul munzarin ay al-kafirin ay akibatuhum al-azab illa ibadallahil mukhlasin ay al-mu'minin fa innahum najaw minal azab li ikhlasihim fil ibadah aw li anna Allah akhlasahum laha ala qira'atin fathil lam walaqad nadana nuhun biqaulihi rabbi inni maghlubun fantasir fala ni'mal mujibun lahu nahnu aiduana ala qaumihi fa ahlaknahum bil gharqi wa najaynahu wa ahlahu minal karbil azim ay al gharqi wa ja'alna zurriyatahu humul baqin fannasu kulluhum min naslihi alaihi salam wa kana lahu salasatu aulad Sam wa huwa abul arab wa faris wa rum wa ham wa huwa abu Sudan wa Yafis abu Turki wal Khazar wa Ya'juj wa Ma'juj wa ma hunalika wa tarakna abqaina alaihi sana'an hasanan fil akhirin minal anbiya wal umam ila yaumil qiyamah. Salamun ala nuhin fil alamin salamun minna ala nuhin fil alamin inna kadzalika kama jazainahum najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin summa aghraqnal akhirin kufari qaumihi wa inna min syi'atihi ay mimman taba'ahu fi aslid din li Ibrahim wa in tawla zaman bainahuma wa huwa alfani wa situmi'ah wa arba'una sanah wa kana bainahuma Hud wa Salih idh ja'a ay taba'ahu waktu maji'ihi rabbahu biqalbin salim min asaki wa ghairihi إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه موبخا ماذا ما الذي تعبدون أئفكا في همزتيه ما تقدم آلهة دون الله تريدون وإفكا مفعول له وآلهة مفعول به لا تريدون والإفك أسوأ الكذب أي أتعبدون غير الله Fama zannukum bi rabbil alamin idza abattum ghairahu innahu yatrukukum bila iqabin la wa kanu najjamin fa kharaju ila idin lahum wa taraku ta'amahum inda asnamihim za'amu at-tabarruk alaihi fa idza raja'u akaluhu wa qalu li sayyid Ibrahim ukhruj ma'ana fa nadhara nazratan fin nujum ihaman lahum annahu ya'tamidu alaiha liya'tamiduhu faqala inni sakim alil aisa asqam fatawallaw anhu ila idihim mudbirin faragha mala fi khufiyatin ila alihatihim wa hiya al asnam wa indaha at'am faqala istihza ala ta'kulun falam yantiku faqala malakum la tantikun falam yujib
faragha alaihim darban bil yamin bil quwwat fakasaraha fabalagha qaumuhu mimman ra'ahu fa'aqbalu ilaihi yazifun ayasraun al-masya faqalu lahu nahnu na'buduha wa anta taksuruha qala lahum mubikhan ata'buduna ma tankhituna minal hijarah wa ghairiha asnaman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun min nahtikum wa munhi wa manahutikum fa'buduhu fa'buduhu wa fa'buduhu wahdahu wa ma masdariyah wa kila mausulah wa kila mausufah qalu bainahum ubnu lahu bunyanan famla'uhu khataban wa adramuhu bin nar fa idza iltahaba fa'alquhu fil jahim annar asyadida fa'aradu bihi kaidan bi ilqaihi fin nar lituhlikahu faja'alnahumul asfalin ay al makhurin fa kharaja minan nari saliman. Termasuk mukjizat Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala, kemudian dimasukkan ke dalam api, tapi beliau dalam keadaan selamat keluar dari kobaran api. Wa qala inni dzahibun ila rabbi muhajirun ilaihi min daril kufri sayahdin ila khaisu amarani rabbi bil masir ilaihi wa huwa syam falamma wasala ilal ardil muqaddasah qala rabbi habli minas solihin waladan minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Sebab sangat masyhur hadis yang berbunyi ketika manusia itu mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Fabasyarnahu bigulamin halim aidhi khilmin kasir falamma balagha ma'ahu sa'ya ay ayyas'a ma'ahu wa yu'inuhu qila balagha 7 sinin wa qila 13 sana qala. Ini kisah antara Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Saat itu wakila Nabi Ismail usianya 7 tahun, wakila 13 tahun. Terjadi perbincangan sebagai berikut. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, laksanakan apa yang jenengan diperintah. Insya Allah engkau menemukanku tergolong orang-orang yang sabar menghadapi hal tersebut. Jadi terjadi dialog antara orang tua dan anak, ya. Maka dari itu kadang karepe anak dan karepe orang tua itu tidak sama, sehingga perlu dimusyawarahkan. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak rugi orang yang beristikharah, tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Ini karena nabinya Nabi Ibrahim, nabi yang taat kepada Allah, walaupun mendapat perintah berat, tapi tetap dilaksanakan. Putranya Nabi Ismail juga orang yang soleh, sehingga ikut apa yang menjadi perintah Allah dan perintah orang tuanya. Qala ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni azbahuka wa ru'yal anbiya haq wa af'aluhum bi amrillahi ta'ala. Mimpinya para nabi itu benar adanya, dan apa yang dilakukan para nabi itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fangzur maza taro, apa pendapatmu minar ra'i syawarahu liya'nisa bidzabahi wa yanqadu lil amri bihi. Qala ya abati ay atta iwadun an ya'il idofah. If'al ma tu'maru bihi satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang jenengan diperintah. Panjenengan akan menemukan saya tergolong orang yang bersabar. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat sana al-hasan, ya, pujian yang baik dari agama-agama samawi, yaitu Islam, juga Nasrani, juga Yahudi. Beliau mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena anaknya Ismail, Ishak menjadi nabi. Ala dzalika falamma aslama khada'a wa qada li amrillahi ta'ala wa tallahu lil jabin sara'ahu alaihi wa likulli insanin jabinani bainahuma al jabha wa kana zalika bimina wa umira wa amarra asikin ala halakihi falam ta'mal syai'an biman'in minal qudrah al ilahiyah. Setelah Nabi Ismail sudah ditidurkan, ya, sudah mau disembelih, maka kemudian digantilah kambing, ya. Ternyata itu hanya untuk menguji ketaatan Nabiullah Ibrahim. Maka sampai sekarang korban itu ya kambing, sapi dan lain-lain. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya bima ataita bihi mimma amkanaka min amri dabhi ayakfika dzalika. Jumlatuna dainahu jawabun lima biziyadat jawabu lamma biziyadatil wawi inna kadzalika kama jazaina kana jazil muhsinin li anfusihim bimtisalil amri bi ifraji syiddati anhum inna hadza dabha al ma'mur bihi lahu al bala'ul mubin ay al ikhtibar al zahir wa fadainahu bidhibhin azim. Digantilah Nabi Ismail dengan kambing dari surga sebagai ganti, ya, untuk apa? Menguji, ya, kesabaran, ketaatan Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Wa fadainahu ay al-ma'mur bidzabahihi wa huwa Ismail au Ishaq qaulani bidzabahin bikabshin azim minal jannah wa huwa allazi qarrabahu Habil ja'a bihi Jibril alaihi salam fadabahahu as-sayyid Ibrahim mukabbiran wa tarakna abqaina alaihi fil akhirin sana'an hasan salamu minna ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat sana'an hasan, pujian yang baik dari umat-umat setelahnya, dari tiga agama samawi sekaligus, ya. Jadi sana'un hasan umrun sanin, dipuji kebaikannya oleh orang itu seperti umur yang kedua. Maka banyak orang-orang yang sudah meninggal tapi masih tetap dipuji kebaikannya. Maka seakan-akan masih tetap hidup di antara kita. Misalnya Aulia Utis'ah, Wali Songo dan lain sebagainya. Padahal wafatnya sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi tetap diziarahi, tetap diceritakan dari turun-temurun. Itu menunjukkan bahwa beliau-beliau para anbiya, ulama, aulia, ulama itu telah lulus menjalani kehidupan sehingga mendapat pujian yang baik. Maka kita pun juga demikian, bagaimana agar selama kita hidup ini juga istiqomah di jalur kebaikan sehingga meninggalkan kisah-kisah yang baik ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Salamun minna ala Ibrahim kadzalika kama jazainahu najzil muhsinin li anfusihim
innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaq istadalla bidzalika ala anna azzabih ghairahu nabiyan halun muqaddarah ay yujadu muqaddaran nubuwatahu minas salihin wa barakna alaihi bitaksiri zurriyatihi wa ala ishaq waladahu bija'alna aktsarul anbiya min naslihi. Kebanyakan para nabi keturunan dari Nabi Ishak. Wa min dzurriyyatihi muhsinun mu'min wa zalimun li nafsi kafir mubin bayyinul kufri. Wa laqad mananna ala Musa wa Haruna bin nubuwati wa najjaynahuma wa qaumahuma bani Israil minal karbil azim ay istibadi fir'aun iyyahum wa nasarnahum al-kibti faqanu humul ghalibin wa atainahum al-kitab al-mustabin al-baligh al-bayan fima ata bihi min al-hudud wal ahkam wa ghairiha wa huwa at-taurat wa hadainahum as-sirat ay at-tariq al-mustaqim wa tarakna abqaina alaihima fil akhirin sana'an hasanan salamun minna ala Musa wa Harun inna kadzalika kama jazainahuma najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin wa inna Ilyasa bil hamzati awwalahu wa taraqahu laminal mursalin qila huwa ibnu akhi Harun akhi Musa wa qila ghairuhu arsala ila qaumi bi ba'labat wa nawahiha iz mansubun bi uzkur muqaddara qala liqaumihi ala tattaqun Allah atad'una ba'lan ismu sunamin lahum min dhahabin wa bihi sumya al-balad aidan mudhafan ila bab ay ata'budunahu wa tazaruna tatrukuna ahsanal khaliqin fala ta'budunahu Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin biraf'i salasa ala idmari huwa wa binasbiha ala al-badal min ahsana fakazzabuhu fa innahum la muhdarun finnar illa ibadallah al-mukhlasin ay al-mu'minin minhum fa innahum najaw minha wa tarakna alaihi fil akhirin sana'an hasan salamun minna ala Ilyasin huwa Ilyas al-mutaqaddam zikruhu wa kila huwa wa man amana ma'ahu fajama'u ma'ahu taghliban ka qawlihim lil mahlab wa qaumuhu al-mahlabud wa ala qiraati ali yasin bil mat ay ahluhu al-muradu bihi Ilyas aidan inna kadzalika kama jazainahu najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa inna lutan minal mursalin uzkur idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin ay al-baqin fil azab summa damarna ahlakna al-akharin kuffara qaumihi wa innakum latamurruna alaihim ala atharihim wa manaziluhum fi asfarikum musbihin ay waqtas sabah yakni bin nahar wa bil laili afala taqilun ya ahla Makkah mahalla bihim fata'tabiruna bihi wa inna Yunus la minal mursalin idh abaqa haraba ilal fulkil mashqun ay as-safinah al-mamlu'ah khina ghadaba qaumuhu lamma lam yanzil bihimul azab alladhi wa'adahum bihi faraqiba as-safinah fawaqafat fi lujjatil bahri faqala al-mallahun huna abdun abaqa min sayyidihi tazharuhul qur'ah fasahama qara'a ahlus safinah fakana minal mudhadin ay al-maghlubin bil qar'ah fa'alquhu fil bahri faltaqamahul hut ibtala'ahu wa huwa mulim ay atin bima yulamu alaihi min dhihabihi ilal bahri wa rukubuhu as-safinah bila iznin min rabbih falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Jadi
Nabi Yunus ya, hampir putus asa ketika berdakwah sehingga beliau meninggalkan kaumnya dengan tanpa izin dari Tuhannya, akhirnya ditelan ikan. Di tengah kegelapan ikan itu beliau memperbanyak berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di tengah kegelapan malam, di tengah kegelapan perut ikan yang besar itu, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, akhirnya dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan selamat. Maka kalau kita dalam keadaan gelap, kesulitan, mentok, menghadapi berbagai masalah, susah, ya sedih, maka berbanyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga dengan itu kesusahan menjadi hilang, permasalahan yang mentok tidak nemu solusi dan jalan keluar, menemukan solusi yang terbaik. Falaula annahu kana minal musabbihin, andekan Nabi Yunus ini hendak bertasbih, berzikir banyak di dalam perut ikan dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la labisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun, maka akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. La sarabatnul huti qabran lahu ila yaumil qiyamah fanabadznahu ay alqainahu min batnil hud bil ara biwajhil ardi ay abis sahil min yaumihi au ba'da salasa au sab'ati ayam au ishrin au arba'ina yaum. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan, berada di pantai. Ada yang mengatakan di hari yang sama, ada yang mengatakan setelah 3 hari, ada yang mengatakan setelah 1 minggu, ada yang mengatakan setelah 20 hari, ada yang mengatakan setelah 40 hari. Wa huwa saqim, dalam keadaan sakit. Alil kal farah al muma'ad wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa hiya al qar'u tudilluhu bisaqin ala khilafil adat fil qar'i mu'jizatan lahu wa kana ta'tihi wa illah sobahan wa masa'an yashrabu min labaniha hatta qawiya wa arsalnahu ba'da zalika kaqablihi ila qaumi banyan ila qaumi bani nuya min ardil musil ila mi'ati alfin au bal yazidun ishrin au salasin au sab'ina alfan fa'amanu inda mu'ayanatil azab al-ma'udi nabihi famata'nahum ay abaqainahum mamatta'in bimalihim ilahin tanqadi ajaluhum fih fastaftihim istakhbir kuffara makkata taubikhan lahum ali rabbikal banat bizamihim annal malaikata banatullah walahumul banun fayakhtasuna bil asna am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun khalaqna fayaquluna dzalik ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah biqaulihim al malaikatu banatullah wa innahum lakadzibuna fi istofa astofa bi fathil hamzati lil istifham was tughniya biha an hamzatil wasli fa khudifat ay ikhtara al banat ala al banin ma lakum kaifa tahkumun hadzal hukmu al fasid afala tazakkarun bi idghami ta fi zal annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun anil walad am lakum sultanun mubin hujjah wadihah anna lillahi waladan fa'tu bi kitabikum ay at-taurat fa'aruni dzalika fi in kuntum sadiqin fi qaulikum dzalik waja'alu ay al-musyrikun bainahu ta'ala wa bainal jannati wa bainal jinnati ay al-malaikat lijtinanihim anil absar nasaban
biqaulihim innaha banatullah wa laqad alimatil jinnatu innahum ay qaili dzalika la muhdarun linnar yu'azzabuna fiha. Subhanallah tanzihan lahu amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan bahwa Allah punya anak. Jadi Allah tidak seperti apa yang disifatkan oleh orang kafir. Ada Tuhan anak. Bukan. Allah Maha Esa, itu yang benar. Illa ibadallah al-mukhlasin ay al-mu'minin istisna munqati ay fa'innahum. Jadi ya qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu Maha Esa, ya. Itu yang benar. Ay fa'innahum yunazzihuna Allah Ta'ala amma yasifuhu haula'i fa'innakum wa ma ta'buduna minal asnam ma antum alaihi ay ala ma'budikum wa alaihi muta'allakun biqaulihi bifaitin ay ahadan illa man huwa salil jahid. Fi ilmillahi ta'ala qala Jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ma'syaral malaikat ahadun illa lahu maqamun ma'lum fis samawat ya'budu Allah fihi la yatajawazahu wa inna lanahnu safun aqdamuna fis salat wa inna lanahnul musabbihun al-munazzahuna Allah amma la yaliku bihi wa in kanu mukhaffafah minas sakilah kanu ay kufar Makkah la yaquluna law anna indana dzikra kitaban minal awwalin ay min kutubil umam al-madiyah lakunna ibadallahil mukhlasin al-ibadah lahu qala ta'ala fakafaru bihi bil kitabil ladzi ja'ahum wa huwal Qur'an al-ashraf min tilkal kutub fasawfa ya'lamun akibata kufrihim wa laqad sabaqat kalimatuna wa laqad sabaqat bin nasri li ibadina al-mursalin wa hiya la aghlibanna ana wa rusuli aw hiya qawluhu innahum lahumul mansurun wa inna jundana ay al-mu'minin lahumul ghalibun ay al-kufar bil hujjah wan akhirah fatawalla anhum ay a'radu an kufari Makkah hatta hin tu'maru fihi biqitalihim wa absirhum idza nazala bihim al-azab fasawfa yubsirun akibata kufrihim faqalu istihza'an mata nuzuli hadzal azab mata nuzulu hadzal azab qala ta'ala tahdidan lahum afa bi azabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihi bi fanaihim qala al-fara al-arabu taktafi bi dzikri sahah anil qaum fasa'a bi'sa sabahan sabahul munzarin fihi iqamatu zahir maqam al-mudmar wa tawalla anhum hatta khin wa absir fasawfa yubsirun kurrira ta'kidan li tahdidihim wa tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati ay al-ghalabah amma yasifun bi anna lahu waladan wa salamun alal mursalin ay al-muballighin anillah at-tauhid wa syara'i walhamdulillahi rabbil alamin ala nasrihim wa halakil kafirin. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengkaji surat As-Saffat. Pada pertemuan berikutnya kita akan ngaji surat As-Shad. Semoga bermanfaat. Marilah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang menjadi hajat kita, urusan duniawi ataupun ukhrawi, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatma'inu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman la duniyan wa tukrimuna biha bisa'ada wal karamah wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa asbana wa tiafana wa tarzukana Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amanta wa ahyayta liyamin tuksharu fil khalaik wa jema'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biadadi anwar rizqi wal futuhat ya basit alladhi yabsutu rizqa lima yasha ubsut alina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bimahdi fadlika ya Rahman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sarifi saril asma sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu lana walil mu'minina faraja wa faraha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli ilatin shifa'a wa likulli hajatin qada'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan Allahumma utuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alika yasir nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian kurang lebihnya mohon maaf akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.